କାହିଁକି ନା ଇଏ ହଉଛି ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କହୁଛି କଙ୍ଗଳାରେ କାନ୍ଥ ବାଟ ଦେଇ କାନ ହଉଛି। ମତେ ଆଉ ସେ କଥା ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବନି ବାପା। ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବଂଶର ସୁନା ବୋହୂ। ଶ୍ୱଶୁର ଖୁସି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି ଖୁସି। ଯାହା ମୋର ସେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତମର ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୱାଇଁ ସେ ଜମା ମୋ ଫାନ୍ଦରେ ପଡୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝେଇବ ନାହିଁ। ମା ଶୁଣ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥାଟା ଥରେ ଯଦି ଲେଗି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ାରେ ଚାଲିବି। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ବାପା। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମହାପାତ୍ର ମୋ ମାୟାରେ ଦେବତା ବି ପଶି ପାରିବେ। କଥା ଶୁଣା ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ହଟିବ ଲୋକ ପକେଇଦେବେ। ମାର ଶୁଣ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ ତୋ ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ସ୍ଲୋ ପୋଜନ ଦେଇଦେ ସେଇଟା ମରିଯାଉ। ବାପା ମୁଁ ବିଧବା ହେଇଯିବି ବାପା। ମୁଁ ବିଧବା ନହେଲି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ମାହାଣିଆରେ ପାଇବା? ତୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବଂଶର ସର୍ବେ ସର୍ବା ହବୁ କେମିତି? ହେଲେ ବାପା ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ତ ସେଇଟା ମୁଁ ପାଗଳ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପାଗଳ କରିଦେବ ଦିଟା ପୁଅଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ବୁଢ଼ାଟା ଆପଣା ଛାଏ ମରିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ବାପ ଝିଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଏଇଠି ରାଜ କରିବା। ये हसिला तुम्हें बाप कहीं हटो लोक कथा कही बापा तुम दी जन हस मत हसेला तो आ सेति पॉइंट को हसी देलियो। तमे तक कथा किछि सुननी बापा। से वंशर मान सम्मान किछि भी रखिबा को चाहू नांती। ये की कथा एते बड़ वंशर पद ओ पाटन कोते 15 खंड मौजार लोक तुमको शांत बोले मानी ये की हटो ओला कथा। ताको साला भाई लव मैरिज करछन जा तुम ससुर विरोध करछन किंतु आंकर एकाजे साला भाई जा करछि ठीक कर। हे भगवान ये वंशर कोपुले हमर ना कथाटा सुनिला बेलु कानु कानु हटो ओला लागु भल लागुथिबो पुछुड़ी के जंदी पाका लागुले भल लागे मो कथा ठीक तो बापू जी 2 जन सुने लागुथिबो। जानो तमे मो बापा को असमान करछ। ओ बडी सारी लई रो मा कोन भला ओ हटो बोला चंद धारी महापात्र पुछुड़ी ओ से पुष्टा खाइबो ऐसा तमे किछि भी भलो करूनो किछि भले करूछि ना जहा तुम बापा को पाई प्रजुच्य ओदा थरे तमे एकर अशांति सृष्टि करूनो। अशांति मो सृष्टि करू अशांति तमे सृष्टि करू तमे जोग्यता प्रेम विवाह को विरोध करूछ। कारण मो ए वंशर बड़ बाबू ए वंशर इज्जत रक्षा करबा मो धर्म। ए वंशर गोटे मान सम्मान होची तुमको ताको देखबा होची। तमे चुप करो ये वंश हमरो ये वंश पाई कोन उचित कोन उचित से कथा केवल मु चिंता करबी ता माने जोग्यता तो सही को हटिबो लोक दियो। हां जोग्यता से जे मंदिर विवाह करि साइछि ए कथा को तम बापा स्वीकार करनाती तमे कह देले कोन हेइ जिवो वो बापा को मुंड को केवल तमे बापो छे 2 जन मिसी खराब कर दे आउ जमती आपण हरि बोल दंडधारी महापात्र वो बापा को मत की आलू एना ओने सुरक्षा को बचो एई मोटे कथा न कहले मते पुलिस पर की खातिर करबा ए मारो ए नौ इट में समर माइने तो भी चहली आउछ ए हमें कम पर राखिलो तुम ऊपर राखी भी कोन ऊपर को टिकट काटिया तुम भारी भला घर में ठाकुर आनिबा तुमको 100 दंड होतो तुम आगो तो जुआर पछो तो जुआर तुम चारी पुरा को जुआर नु जाऊ ए राहुना ए रुहा ये छाड़ो धरती जदि छाड़बी नाही मरबी पछे तोरी पाई तो प्रेम रे जाई चिपड़ी आजी हेरी जाऊ मते लागुची मो बेद बेसी दिन लास्टिंग काहे ना तमरो रण भसु ऊपर एते खरा ना खाली बोलो हम धर ना हां ଟିକେ ଧର एबा धरली